बंधु माने आजिरो एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिरो एही कार्यक्रमटी कर्कट राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण एही सावित्री व्रत ठारू कर्कट राशिर व्यक्ति विशेष मानक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाको जाउची। कारण सावित्री व्रत परे तीनोटी प्रमुख ग्रह निजर राशि परिवर्तन करिबाको जाउछंती। बुध, मंगल एवं सूर्य निजर राशि परिवर्तन करिबाको जाउछंती, जहार प्रभाव रे आपणक जीवन रे मध्य किछि बड़ परिवर्तन हेबाको जाउची। तो बंधु माने एही सावित्री व्रत परे आपणकर जीवन रे कोन परिवर्तन हेबाको जाउची से विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाव रे जानिबा। सावित्री व्रत परे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो से विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। सेति पई आपणकर जदि कर्कट राशि होइथाय तो वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु चतुर्थ राशि हेउची कर्कट राशि एवं कर्कट राशिर राशिधिपति हेउचंती चंद्रमा, जे प्रति 2 दिन रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि। तो आपणक कुंडलीर प्रथम भावरे विराजमान अछंती मंगल, द्वितीय भावरे विराजमान अछंती केतु, अष्टम भावरे विराजमान अछंती राहु, नवम भावरे विराजमान अछंती शनि, दशम भावरे विराजमान अछंती शुक्र, आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती बुध एवं सूर्य एवं आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती गुरु। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही सावित्री व्रत परे। तेबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्युनिटी सिस्टम रो भाव। तेबे आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती चंद्रमा, जे प्रति 2 दिन रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तेबे आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती मंगल। तेबे बंधु माने आपणଙ୍କୁ दुईटी कथा प्रति विशेष ध्यान रखिबार अछि। कारण गुरु आपणक कुंडली रे दुर्बल स्थिति रे अछंती एवं पाप कर्त्री मध्ये होइछंती। तेबे 7 जून पर्यंत आपणଙ୍କୁ एही कथार विशेष ध्यान रखिबार अछि। तेबे आपणଙ୍କୁ बीपी, डायबिटीज एवं निजर खाद्यपेय प्रति ध्यान रखिबार अछि। लिवर, गैस्ट्रिक, एसिडिटी एपरि किछि समस्या जेमिति न होए सेथि प्रति मध्ये ध्यान रखिबार अछि। तो आपणଙ୍କୁ निजर खाद्यपेय संपूर्ण भाव कंट्रोल करिबार अछि एवं बाहर खाद्य अनहेल्दी फूड को संपूर्ण रूप से अवॉइड करिबार अछि। कारण गुरु आपणकर द्वादश भाव अछंती। गुरु आपणकर द्वादश भाव 1 वर्ष पर्यंत रहिबे। तो केवल जून मास ही नुहे, वर्षे पर्यंत आपणଙ୍କୁ एही कथार ध्यान रखिबाकू पड़िबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही सावित्री व्रत परे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणक शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती मंगल एवं मंगल आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती। 7 जून को मंगल आपणकर द्वितीय भाव को चलन करिवे। तापरे चतुर्थ दृष्टि रे मंगल आपणकर पंचम भाव को देखिबे। तो 15 जून पूर्वरु आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति बहुत भल रहिबो। जदि आपण गवर्नमेंट रिलेटेड किछि एग्जाम देउछंती तो सेथिरे मध्ये आपण कृतकार्य हेबे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे मध्ये आपणको सफलता मिलिबो। तो बंधु माने सावित्री व्रत परे आपणकर पाठ पढ़ा बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही सावित्री व्रत परे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्ये होइथाय आपणक प्रेम जीवनर भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती मंगल, जे आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती एवं 7 जून को आपणकर द्वितीय भाव को चलन करिवे। तेबे 7 जून पर्यंत आपणकर प्रेम जीवन रे किछिटा समस्या देखा देबो। 7 जून परे आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल रहिबो। किंतु आपणଙ୍କୁ आपणक बाणी उपरे संयमता रखिबार अछि। निज भितरे आपणଙ୍କୁ धैर्य रक्षा करिबार अछि
एवं स्ट्रेट फॉरवर्ड भाବରେ ଆପଣ ଯେମିତି କିଛି କଥା ନ କୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକ ରିଉଡନେସ୍ ନ ଆଣନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ 7 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶନି ଅଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଥିଲେ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ସଫଳ ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଶନି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଅକାରକ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଶନି ଯେହେତୁ ନବମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ତରବରିଆ ଭାବରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତି ତ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟିକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବୋଲି ମାନାଯାଇନଥାଏ, କାରଣ ଏହା ତ୍ରିକ୍ ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଦେଖି ଚାହିଁ ବୁଝି ବିଚାରି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ। ତ ପ୍ରତିକାର ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଜାଣିବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 7 ଜୁନ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। 7 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବସ୍, ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ତ 7 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ହେବ। କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଡିସିସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ, ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଠାରୁ ଯେତେ ପାରିବେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡୋମିନେଟିଂ କରିବାର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ବିଜନେସର କଥା ଯଦି କହିବା ତ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଲାଏଣ୍ଟସ୍ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜର ବିଜନେସରେ କିଛି ନୂଆ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ଆପଣ ନିଜର ବିଜନେସକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଆସିବ ଏବଂ ସେସବୁ ଆଇଡିଆକୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସେଥିରେ ଆପଣ ଲାଭପ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ତ
तो एबे आसंतु जानी नेबा किछि प्रतिकार विषय रे जो प्रतिकार गुड़िक करबा द्वारा जहाँ सब अशुभत्व रहुछि से सब खंडन हेबो एवं आपनकु अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो। तो आपण मंगलंकर बीज मंत्र प्रत्येक दिन 108 थर जप करंतु। एहा सहित प्रत्येक दिन आपण गुरुंकर बीज मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन आपण विष्णु सहस्र नामर पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार मध्य पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। निश्चित भाव में आपणकर अशुभत्व गुड़िक खंडन होई आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हो, यह ही ईश्वरଙ୍କ निकटरे मोर प्रार्थना।